Bisa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Lukis yang insya Allah dirahmati Allah. Malam ini insya Allah kita memasuki malam 9, dan malam ini kita akan diimami oleh Ustadz Haji Muhammad Ikhwan. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita, dan nanti juga ada kultum, dan kami harapkan semuanya bisa mendengarkan secara bersama agar nantinya kita bisa mendapatkan hal-hal kebaikan yang bisa kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari dan berguna untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Dan juga kembali kami ingatkan dengan sangat kepada anak-anak sekalian agar bisa tetap tertib sampai dengan seluruh rangkaian sholat selesai kita laksanakan. Demikianlah hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maluan, hah? Apa? Maluan ini nak ada tomat di sini lah. Di sini masih di sini, masih di Jawa. Nah, ada yang masih di Jawa, ada yang masih di Jawa. Nah, Yang tua, yang nomor 3. yang tua. Nah, di mana? Ini yang nomor 3 Sumur Akmal. Nah, lah di mana? Di mana? Akmal di bahasa. Oh, tugas dari situ. Pada.
لا إله إلا الله استقيم واعتدلوا سووا صفوفكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Astagfirullah.
Langsung. Yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya, insyaallah nanti tarawih dan witir Masjid Rukis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita. Terkhusus tahun ini kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, yang penuh rahmat,
Yang mana kata Nabi, kalau kita mengetahui nilai-nilai bulan suci Ramadan ini, kita akan berdoa kepada Allah supaya semua tahun ini, sepanjang tahun ini bulan Ramadan semua. Kalau kita mengetahui nilai. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Amin. Salawat dan salam kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswatun hasanah bagi kita, yang mana apabila kita berpegang teguh, istiqomah, setia, taat dalam ajarannya, iman wa ihtisaba, tapi syaratnya dua, dengan iman dan ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampuni semua. Dan Idul Fitri itu baju baru, seluk baru, juada baru. Makanya nanti menjelang Idul Fitri sepi masjid nih Pak, lebih banyak toko-toko pakaian, karena mengartikan Idul Fitri itu dengan baju baru. Padahal Idul Fitri itu akan diraih kalau kita berpuasa, walaupun nanti tidak pakai baju baru, mungkin itu dia juada di rumah, tapi syarat ini terpenuhi, maka pasti Idul Fitri. Sebaliknya, walaupun baju baru, seluk baru, cat rumah baru, mungkin ada yang bini baru, tapi dua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak Idul Fitri baginya. Maka malam hari ini kita akan membahas dua syarat ini. Mungkin sudah dikultumkan ustadz-ustadz sebelumnya, tapi kami di keluar kan. Memang amundak padek pengurus masjid disusun judulnya juga. Malam pertama judulnya ini, malam kedua judulnya ini, sehingga tidak benturan judul. Jadi malam hari ini yang kita bahas dua syarat ini tadi. Pertama dengan iman. Dengan iman yang betul. Maaf kalau kita puasa tapi masih yakin dengan dukun, masih yakin dengan jimat, masih yakin dengan pusaka, masih yakin dengan kuburan puyang, dan yakin kepada selain Allah, ghairullah, maka tidak diterima puasa kita. Yang punya cincin sakti Pak, tolong dikerucung ke Quran selama Ramadan ini, bahaya. Jadi ketika iman kita tidak betul, iman kita meleset, puasa kita tidak akan diterima Allah. Ibu-ibu, bapak, maaf ini, jemaah kafir tuh puasa juga Pak Ibu. Jemaah Kristen puasa, jemaah Hindu puasa, jemaah Buddha puasa. Bahkan puasa mereka tuh lebih hebat dari kita. Mereka tuh puasa melalui, dia bersesauran. Namun kita kan bangun sahur jam 2, belah masuk galuh itu. Neng nasi, neng cindul, gorengan, kopi lah 2 gelas, rokok lah 3 batang, 4 puasa. Jadi wajar tahan ya. Orang kafir pun puasanya tidak pakai sahur. Tapi walaupun kelihatan lebih hebat, iman wa ihtisaba, iman tadi tidak memenuhi syarat, maka tidak diterima Allah. Yang kedua, ihtisab, syaratnya ihtisab. Ihtisab ini ada dua pengertiannya, yaitu dengan ilmu dan ikhlas. Dengan ilmu dan dengan ikhlas. Jadi kita berpuasa ini Pak harus tahu, harus berilmu. Orang berpuasa itu harus berilmu, mana yang merusak puasa. Nabi pernah bersabda, puasa itu junnatun, pelindung, perisai, benteng, tameng, selagi dia tidak merusaknya. Ditanyakan, apa yang merusak puasa ya Rasulullah? Pertama, menggibah. Maaf Pak, kita ini dek makan, dek minum, tapi maaf kadang-kadang mulut nih
Namun dek gibah dek tahan. Ngupat, madak kejemau, mengguncing, apalagi memfitnah, nauzubillah min dzalik. Merusak puasa. Maka ya kalau bisa banyak ngaji, banyak zikir, banyak sholawat, sehingga terhindar dari yang merusak tadi. Yang kedua yang merusak puasa, makan atau minum dari makanan yang haram. Puasa tapi bubukau dengan yang haram. Puasa tapi bersahur dengan yang haram. Ini merusak. Jadi selain rukunnya apa, sunatnya apa, makruhnya apa, terus yang membatalkan puasa apa, yang merusak puasa juga kita harus tahu. Jadi ilmu masailnya harus tahu, ilmu fadailnya juga harus tahu. Dan dengan yang ikhlas, harus niat yang betul lillahi ta'ala. Jangan sampai kita puasa niatnya untuk diet, niatnya untuk ngeci perut. Walaupun imannya betul, ilmunya betul, niatnya salah, puasa kita juga tidak bermanfaat bagi kita. Maka betulkan tiga ini. Imannya harus betul, ilmunya juga harus betul, dan niatnya juga betul. Ketika syarat ini terpenuhi, insya Allah setelah Ramadan kita akan Idul Fitri, kembali suci, bersih tanpa dosa. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jadi jangan identikkan Idul Fitri dengan baju baru, jangan identikkan Idul Fitri dengan selop baru, dengan juada baru, dengan cat rumah baru, jangan. Tolong identikkan Idul Fitri dengan tiga syarat tadi, sehingga insya Allah puasa Ramadan tahun ini insya Allah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli sunatan tarawih rahimahullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i wash-shayb. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Peter Soli sunatan witri rahimahullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wahdina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil mu'minina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka huda wa tuqa wa al-'afwa wal ghina. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allah nas'aluka wal afiyat fid din wad dunya wal akhirah. Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke.